أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आज का मेरा टॉपिक है लैलतुल क़द्र। यही लैलतुल क़द्र बरात इस्लाम रमजानुल मुबारक के आखिर अशरा की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस अशरा में वो रात आती है जिसकी बात हजारों महीनों की इबादत से अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत